Dulu macam ni lah I hari-hari bawa laptop bulky rupa zaman dinosaur. Dah lah tebal, berat pula tu. Dah lah, cukup. Kini segalanya berubah dengan owner MagicBook Art 14. Jalan-jalan bawa ke mana-mana memang no problem. Tak terasa pun dalam beg. Dah halang-halang sampai sini, jom singgah kafe dulu. Setiap pagi macam ni lah rutin I start my work sambil minum kopi. Dan bila buat kerja dekat tempat macam ni, laptop yang I gunakan mestilah memenuhi beberapa kriteria. Antaranya desain yang stylish dan mudah dibawa ke mana-mana. MagicBook Art 14 ni memang sangat ringan, beratnya hanya sekitar 1 kg dan setebal. Macam tak kena pula nak cakap tebal. Sebab dia memang sangat nipis, senipis hanya 1 cm. Kalau nak compare dengan laptop I yang awal-awal video tadi, memang macam langit dan bumi. Warner berjaya menjadikan MagicBook Art 14 ni laptop paling ringan mereka kerana bahan aerospace grade yang digunakan menampilkan Featherlight Triangular topology, titanium alloy keyboard dan ultra slim biometric fan. Ini menjadikan pengurangan berat sebanyak 30%. Selain fizikal yang ringan dan nipis, display pun merupakan faktor yang sangat penting untuk I. Kerja I memerlukan skrin dengan color yang accurate, resolution tinggi dan saiz skrin yang lagi besar lagi bagus. Cuma biasanya laptop nipis dan ringan tak mungkin ada skrin yang besar, tapi tidak dengan owner. MagicBook Art 14 ni merupakan display touch screen sebesar 14.6 inci berjenis OLED dengan resolution 3.1K dan refresh rate 120Hz. Setup macam ni merupakan yang pertama dalam industri ni. Dan yang paling puas hati, tengok bezel dia ni super nipis, memang another level. Tapi tahu tak macam mana owner boleh buat skrin MagicBook Art 14 ni mencapai screen to body ratio sehingga 97% ni? Sebab dia tak ada kamera. But jangan risau, tak mungkinlah owner terlupa letak kamera. Benda penting kot untuk era online meeting sekarang. Actually owner ni sangatlah advance. Ia buat kamera yang detachable, boleh cabut dan boleh pasang yang dipanggil AI magnetic camera. Kamera ni sangat clear dengan resolusi Full HD dan yang bestnya ia ada feature figure tracing dan AI eye contact untuk memastikan I stay in focus walaupun bergerak-gerak. Oh ya, lagi satu, kamera ni boleh pasang dua hala, sama ada nak pasang facing I or facing belakang. Let's say lah if I nak tunjuk the other side. Memang cool kan? Quality kamera dah nice, tapi if audio ke laut tak guna juga kan? Tapi don't worry sebab sekali lagi owner memberikan magicnya. MagicBook Art 14 ni ada features AI bidirectional noise cancellation yang membolehkan bunyi bising dekat sekitar kita hilang pada sekelip mata sambil masih memastikan suara jelas. Bukan saja untuk I, malah untuk pihak di sebelah sana pun. Ia sangat berguna bila kita tengah Google Meet dekat public place yang macam ni, orang tepi-tepi ketawa, bunyi telefon, kereta. Malah bunyi aiman naik pun dia boleh silentkan. So memang takkan mengganggu online meeting tu. But of course dekat public macam ni lagi better kalau I pakai headphone. And worry not sebab MagicBook Art 14 ni dalam pada kenipisan dan slim form factor sebuah ultrabook, ia memberi port yang cukup banyak dan komplit. Ada Thunderbolt 4 port, USB-C, USB-A, HDMI dan 3.5mm 2-in-1 audio and microphone port. I tak perlu susah-susah dah nak bawa adapter. Thanks to owner MagicBook Art 14, ia ringan malah membantu juga meringankan lagi backpack I. Since I sekejap dekat luar, sekejap dekat office, I normally guna trackpad je, tak guna external mouse pun. Apa yang menarik ialah Magic Trackpad pada MagicBook Art 14 ni sejenis kelas dan pressure sensitive. So bukan setakat accurate dan precise, malah ia menawarkan banyak features dan gestures. Nak adjust brightness, volume boleh slide je di kiri dan kanan trackpad. Nak take screenshot ataupun buat screen recording, ketuk je guna 1 atau 2 jari. Memang function habislah Magic Trackpad ni. Bercakap pasal control mouse, I beruntung menggunakan owner smartphone dan tablet sebab owner ada feature dipanggil AI Empowered Collaboration. Antara function yang ada, connected input. So, I boleh guna trackpad MagicBook Art 14 ni pada owner smartphone. Bukan setakat tu, malah I boleh drag and drop file contoh macam gambar dari Magic V3 ni kepada MagicBook Art 14. Cepat dan mudah. Function lain yang ada seperti screen sharing. So, I bolehlah tengok dan control Magic V3 ni dari screen laptop saja. So bila dekat office macam ni, office mate dan boss I happy je tengok I fokus dekat laptop padahal I tengah scroll tengok food Oops. Ni off record ya. Macam mana pula pasal performance? Sebab normally ultrabook macam ni bukanlah sebuah powerhouse. Untuk kerja-kerja office yang simple, okey lah. But as a content creator, my work involve application yang heavy, terutama video editing. And owner MagicBook Art 14 ni ada feature OS Turbo 3.0 yang boleh boost performance laptop sampai 41 watt.
Bila dah enable, performance dan multitasking akan jadi 30% lebih responsif. Tapi jangan risau pasal bateri, OS Turbo 3.0 turut mengimbangkan penggunaan power. Jadi bateri akan stay efficient dan optimize. Last but not least is pada harga hanya RM5,999. I bukan beli laptop saja ya, sebab owner bundle sekali dengan seorang pembantu peribadi tau. Nama dia Miss Copilot. Copilot ni memang AI assistant yang berguna, boleh minta tolong dia cari info, typekan email, rumuskan artikel dan sebagainya. In fact, kalau korang seorang programmer ataupun web developer, boleh minta tolong dia buat coding snippets JavaScript, C dan Python pun boleh. Nampak gayanya pembantu I ni lagi hebat daripada I ni. Thanks to design yang stylish, size yang ringan dan nipis, performance yang memuaskan dengan ciri-ciri AI yang sangat berguna dan magical, I bukan setakat dah jadi lebih produktif, malah dah lebih happy. Macam saya cakap awal-awal tadi, dengan owner MagicBook Art 14 ni, kini segalanya berubah.